हर साल की तरह इस साल भी मां शीतला पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। करीब 1 किलोमीटर दूर से भक्त तालाब में नहाकर मां के मंदिर में छड़ी लेकर जाते हैं। आज दिन भर चलने वाली मां शीतला पूजा इसी तरह चल रही है। यह नजारा पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल के कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के लच्चीपुरम में मां शीतला मंदिर का है। आज सुबह से ही भक्त छड़ी लेकर मंदिर आए और पानी से नहाया। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल उम्मीदवार अभिजीत खटक और इलाके के पार्षद जाकिर हुसैन। तृणमूल उम्मीदवार अभिजीत खटक ने कहा कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपनी जीत के लिए मां से प्रार्थना की और कुल्टी के सभी निवासियों की भलाई के लिए भी प्रार्थना की। वहीं स्थानीय पार्षद ने कहा कि उन्होंने अपनी मां से प्रार्थना की कि अभिजीत खटक कुल्टी विधानसभा से जीते। পুজো এখানে আপনি কি বার্তা দিলেন, মানে কি চাইলেন মায়ের কাছ থেকে? মায়ের কাছে আশীর্বাদ চাইলাম তিনি যাতে আমার সঙ্গে থাকেন এবং এই লড়াইয়ে যে নির্বাচন সেই নির্বাচনে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমি যাতে এখানে জয়লাভ করি। মা সকলকে আশীর্বাদ করে এবং মন থেকে যেটা চাওয়া হয় সেটা পূর্ণ হয়। আমি মায়ের কাছে এটাই প্রার্থনা করলাম যে এখানে কুলটিতে যাতে তৃণমূল কংগ্রেস জড়িয়ে। কুলটিবাসীর জন্য কি চাইলেন? অবশ্যই কুলটিবাসীর জন্য অনেক কিছুই চাওয়া, তাদের মঙ্গল কামনা করলাম যাতে সকলে ভালো থাকে, সকলে সুস্থ থাকে এবং আগামী দিনে সকলের উন্নতি হয়, তার সাথে সাথে কুলটির উন্নয়ন। আমাদের একটাই লক্ষ্য যে কুলটিকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, কুলটিকে কীভাবে উন্নত শহর করা যায়।